हम बेस गिर नहीं है जमा दिन का बाद लाइव रहे हुए तो सब हम जॉब भी करते हैं पता है আমি অপারেশন করতে যাচ্ছি তারপরে চিকিৎসার টাকা দিয়ে ওর বিয়ে দিলাম আমার জীবনে তাই ওকে ভরিয়ে দিলাম तो नहीं तो उन पे जॉब भी करते हैं पता लगे लगा को भाई जॉब करा सुबह राजदेव हेलो सर जी बोलिए सर जी कैसे हैं राजदेव मैं तो अच्छा है अभी हमारा तरफ अभी बारिश हो रहा था अभी हो गया बंद हो गया बारिश तो लाइक पे कमेंट करते देखा तो जूम कर रहा लुई में ऐसे तो डी में गरम कर देना मैं तो लोग दाग बड़ा किधर राजदेव कहाँ पर है अभी बताइए क्या कर रहे हैं खाना खाया कि नहीं खाया कमेंट करते उससे दावड़ा दस छः रुपये मैंने तो बहुत कमेंट पे अभी तो बात है Nol nak ya like temen pe
কেমন আমার লেখা गरम चिंता गरम बना आपके से ले तुम पे जैसे गरम निकलवा कर लिया भागेगी Makan jangan. kayak gak makan jam lagi dong. Kita kafe jam kita sebang. Kita kafe jam tu live pin head kena. Kita kafe jam kita sebang. Ada sebil tu udah. Ada bapak komen lekhat belum ya. Itu ada tu udah. फिलिसा फतिमा भैया इंग्लिश नहीं आता है मेरा को थोड़ा हिंदी में बोलिए नहीं तो संताली में व्हाट आर यू डूइंग नाउ तीन राइस दका जमी को ना और तुम जान भैया और तुम चांग दका ले जमला आप क्या कर रहे हो खाना खा रहा है अभी आप बोलिए आप कैसे हैं अभी हम तो अभी खाना खा रहे हैं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप कैसे हो मैं अच्छा हूँ मैं भी अच्छा हूँ
आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से हैं आप? हिलिसा। मैं वेस्ट बंगाल से है। आप कहाँ से हैं? हिलिसा फतिमा। आप खाना खाया कि नहीं खाया? मेरे लिए पानी ला दो, पानी पानी। मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद कहाँ से? हैदराबाद कौन सा जगह में है आप? नहीं खाया। ओ, खाना नहीं खाया। आप हैदराबाद में किधर रहते हो? कौन सा जगह में? वो तो मालूम है मेरा को भी, इंडिया में। हैदराबाद तो मैं भी देखा हूँ। हैदराबाद में आप किधर में रहता है? हैदराबाद में बोलो गच्चीपुल्ली, नेगामपुल्ली, माधापुर, हाईटेक सिटी, बाबा नगर। ओ अच्छा। आप क्या करते हो? फालिसा फातिमा। मैं 11 साल का बच्चा हूँ। ओहो अच्छा। लड़के लड़की ना लड़का? नाम से तो पता नहीं चल रहा है लड़का ना लड़की है। आप लड़का। अच्छा अच्छा है। मैं भी हैदराबाद में रहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल गाँव में है। मैं भी उतार में रहता है। अभी गांव में घूमने के लिए आया। मेरा नाम है उसकुड़ा। हैदराबाद में। हाउ ओल्ड आर यू? मेरा ज़्यादा नहीं है। 28 प्लस। ज़्यादा मेरा उम्र है 28 प्लस।
28 प्लस मतलब कितना है? 28 साल का मैं हूँ। लाइक अभी तक कोई भी लाइक नहीं दिया, लाइक कर दो थोड़ा। आपसे बात करके बहुत मज़ा आ गया भाई। बाय, मैं जा रहा हूँ। क्यों भाई इतना जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, संडे को मिलेंगे, ठीक है, अच्छा से बातचीत करेंगे। ओके, गुड नाइट भैया। बाय नहीं, जोहार बोलो, जोहार। मेरा वीडियो में कमेंट करके लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको आईडी मिल जाएगा। अम्मा थोड़ा पानी दीजिए, पानी। तुम ना দুদিনের জন্য মামা বাড়িতে থাকবে। আমি গয়না থেকে বেশি একটা ঘর ভাড়া করবো। বাড়ির কথায় তোমাকে চর মারার জন্য না। কি বললে? শোনো, আমাকে যদি হাত দিয়ে বেড়েছ, সেই হাত দিয়ে টাকা রয়েছে আমি তার খুশির সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হবো না। ঠিক আছে, যেভাবে তোমাকে 1 মাসের মধ্যে টাকা জোগাড় করে ঘর ভাড়া করে তোমাকে নিয়ে যাবো। তুমি আমার মার পেছনে রেখেছো। আমার এখানে যদি কেউ লাগে, আমি তাকে ছাড়ি না, তাকে বিয়ে আগে নিশ্চয় হয়েছে। আমাকে শাসন না করলে তুমি তোমার মাকে বলে দিয়ে যাও, তুমি জানো আমি যদি আসতে না পারি তোমার মামাকে পাঠাবো, তার সঙ্গে চলে যাবো। মামা এই বাড়িতে জীবনে আসবেন না। কেন? কোন লজ্জায় আর তোমাদের বাড়িতে যাবো বলো তো? তাহলে আপনিও জেনে গেছেন যে আপনার ভাগ্নি আমাদের বাড়িতে গিয়ে কি অশান্তি শুরু করেছে। এমন করলে কিন্তু আমি ওকে এখানে ফেলে দিয়ে যেতে পারতাম। কি হলো, চুপ করে আছেন যে?
এই শান্তি যেটা নিয়ে আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখি দেখি আমি তো তোমার দীপাকে দাওনি। দিতে তো গিয়েছিলাম, মা আপনাকে এত বড় অপমান করেছে, আপনি আমাকে বলেনি তো? বলিনি, তার কারণ তুমি দুঃখ পাবে। দীপা তো দুঃখ পাওয়ার জন্যই জন্মেছে। ও যত দুঃখই পায় তুমি আমার জানাই ও আগে। তোমার মার কথা বলে তোমাকে আর দুঃখ দিতে চাই বাবা, কিন্তু বাবা আমি যে মার কথা এই সারটি ওকে মেরে এসেছি, এই আজকে মেরে এসেছি বাবা, এই সারটি আমি ওকে মেরে এসেছি। তাহলে অন্তত ভালোবাসা তো পেতে হতো নাকি, সারা জীবন থেকে ভাবে টানতে হতো না। Dah kena dulu kena. Balik. Gimana? সারাদিন না খেয়ে কান্নাকাটি করলে শরীর খারাপ করবে। ও আমাকে ইচ্ছে করছে তোমরা খেয়ে নাও। তুমি না খেলে তোর দাদাও বলেছে মুখ খাবে না। দাদা খাবে না কেন? তা আমি কি করে জানবো? তুই গিয়ে জিজ্ঞেস কর। চলো নিজেরও হয়তো ঘুমোচ্ছেন, যাও দেখে তো না। নিজে বলতে তাহলে তোমায় কে চা করে দেবে? কেন এতদিন যে করে এসেছি বড়দা সে কি? কিন্তু কালই বললো যে তোমার বড় ছেলে বড় বউয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তাছাড়া তোমার চা করে দেবে কেন? তাকে তুমি চিনুকে বলো বাজারে যেতে, আর তার বউকে বলো উনুন ধরিয়ে চা করে রান্না বান্নার ব্যবস্থা করতে। বড় বউ তাহলে কি করবে? সবই করবে, তাহলে ওদের জন্য এবার থেকে ওরা আলাদাই আলাদাই যখন খাবে তখন আলাদাই খাবো। গাড়িটা ওদের ছেড়ে দিতে বলো, কিন্তু মা আলাদা, কিন্তু বাপ তো আলাদা নয়। এই বাড়িটা আমার, তাই চিনু আর তনুর মতো ওর এই বাড়িতে সমান অধিকার আছে। বাবা আপনার চা। আজকে চাটা তো অন্যদিনের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। কি ভালো জিনিস তাই না? আমি কি করে বলবো? আমাকে দিয়েছে না? আমাদের তো দেয়নি। দিবি না, মেজ বউকে সব করতে হবে। আমি উনুনের পাশে বসে চা করবো, রান্না করবো? পাগল নাকি? কিনেছিল তুই তো কাল বললি ওদের দরকার নেই, মানে তোরাই আমাকে দিবি বলেছি বলে আপনি ছোট বউকে বলুন না। আহা তোমার কথাতেই তো আমি ছোট বউকে তরুকে দিয়ে মার খাওয়ালাম। ছোট বউ তো এখন ওদেরই চলে। আমি তো বসে পারবো না। শোনো তোমার সঙ্গে বেরিয়ে আমরা বাইরে থেকে ওদের খেয়ে দেবো। আমি কি খাবো তা আমি কি জানি? আপনার তা আপনি রান্না করে নিন। ঠিক হয়েছে। এটা আমার শক্তি হয়েছে। বাবা রাগ করবেন, বাবা বলেছেন না আজকের দিনে মাকে সব কাজ করতে দিতে। আমরা তো কাজ এই একদিনে মাটা লেগেছিলি আর কিনে নেবেন। তুমি তো বন্ধুটা কেন বলতে গেলে আমার কাছে আমরা দেখবো।
হ্যাঁ, এখন তো সব তো আমার। তুমি তো আগে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তরুকে উস্কে দিতে বললে না? আমি বললাম না তাহলে স্বীকার করবে না। এবার রান্নাঘর থেকে সেই কি করবে? কি করবো ठीक है मत बे सलाम को निंदा झर किसे लग रहा है মা তো মা যা এদিকে শুন এই জীবনে জেরবার নাকি গুরু